जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, सारा दिन सर्विस करो। जो आए उसे समझाओ, जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिक्रात की कोई बात नहीं। তো শিব বাবা বলছেন, যেরকম আমরা শিব বাবার থেকে পালনা পাই, বাবা বলছেন ওই রকম তোমরাও অন্য আত্মা বাচ্চাদেরকে পালনা দাও। তাদেরকে নতুন পেলে তাকে ভালোভাবে বোঝাও। प्रश्न, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं। यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? বাবার জ্ঞান কোটিতে কেউ বুঝতে পারে, কেন এরকম? उत्तर, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते, तो सुनकर ही मूंझ जाते। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है, इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है। इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है। इसीलिए जल्दी समझते नहीं, इसीलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं, कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक, हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की, सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है।
তো বাবা বলছেন যেহেতু বাবার জ্ঞান নতুন জ্ঞান, এতদিন তাই না, কোথায় 13 হাত কালী, কোথায় আর কি, কত বিশাল বড় বড় রূপে শাস্ত্রতে বলল কচ্ছ মচ্ছ বরাহ অবতার, তাই না, কেউ কৃষ্ণকে বলল, কেউ রামকে বলল ভগবান, কে মা কালীকে, মা দুর্গাকে, কত রকম কত ভ্যারাইটি রূপ দিয়ে ভগবানের বর্ণনা দিল। তো বাবা বলছেন তাহলে কি করে মানুষ সহজে মেনে নেবে যে ভগবান হলো জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? আসলে শাস্ত্রে বলা হলো যে ভগবান নিজের রূপ দিয়ে মানুষকে তৈরি করল। এবার মানুষ নিজেকে দেহ ভাবলো, তো ভাবলো আমি যেহেতু 5-6 ফুটের দেহ, তো ভগবানও 5-6 ফুটের দেহ হবে। সে উল্টো দিকটা বুঝলো। কিন্তু যেহেতু আমরা সব হলাম আত্মা জ্যোতি, দেহ তো মেশিন, দেহ তো ছেড়ে দেব, তো আমরা যেহেতু আত্মা জ্যোতি, তো কার রূপ পেয়েছি? ভগবানের রূপ। তো ভগবানও হলো জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? तो गीत दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। तो प्रथमेই बाबा की याद दिया छे, রুহানি বাচ্চে, আত্মা বাচ্চে, মনে করো যে আমি মুসাফির আছি। মুসাফির মানা গান চললো না, দূর দেশকে রেহনে বালে, আমরা এখানকার নই, আমরা এখানে এসে দেহ ধারণ করেছি, আমরা আত্মা পরমধাম নিবাসী। তো আমরা এখানে মুসাফির, যাত্রী, তাই না? यह हमारा देश नहीं है। তো সারাদিন কোন স্থিতিতে থাকবো? যে আমি এখানে এসেছি, আমি এখানে গেস্ট, আমি এখানকার পার্মানেন্ট নিবাসী নই, কিছু দিনের জন্য এসেছি, তাই না? কাজ হয়ে গেল, এবার কাজের জন্য এসেছি, কাজ হয়ে গেল, এই দেহ এই ঘর বাড়ি সব ছেড়ে আমাকে যেতে হবে। तो অতদিন পর্যন্ত আমি এখানকার যাত্রী। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं। বাবা বলছে কত বড় বেহদের নাটকশালা, কত কলাকার, কোটি কোটি আত্মারা সব এখানে নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে, অভিনয় করে যাচ্ছে। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट बजाने पहले पहले तुम वापिस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने व धारण करने की बात है। আবার খুব শীঘ্রই আমাদের রোল বদলাতে যাচ্ছে। আত্মা এখানে সব হিসাব চুক্তি করে বাড়ি চলে যাবে পরমধাম, সেখান থেকে কৃষ্ণপুরীতে, সুন্দর জগতে কৃষ্ণের মতন রাধার মতন দেহ ধারণ করে সে নামবে। রোল বদলি হবে, খুব শীঘ্রই দুনিয়ার উল্টল পাটল হবে। तो नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। बाबा बोलছেন তোমার অভিনয়ের স্ক্রিপ্টকে বোঝো, যে এখন তুমি কি করছো, কোন রোল প্লে করছো, এরপরে দেব শিশু হয়ে তোমাকে রোল প্লে করতে হবে। तो बाबा बोलছেন तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है,
जैसे वो कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना, पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारे बुद्धि में यह ज्ञान है। तो बाबा बोलो ना जे आमी हलाम कल्पवृक्षेर बीज रूप। তাই সনাতন ধর্মে কি করলো, যেখানে এই বট গাছ, যেখানে অশ্বত্থ গাছ, যেখান থেকে ঝুরি বেরোয় আর আবার নতুন গাছ তৈরি হয়, চারিদিকে ডালপালা হয় কল্পবৃক্ষের মতন। তো যেখানে বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, তাকেই ভগবানের স্বরূপ মেনে পুজো করা শুরু করে দিল। बाप तो एक ही बार आते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला, यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तो बाबा बोलছেন এত এত আত্মা সবাই একসঙ্গে নামবে না, কেউ সত্যযুগে, কেউ তেতা, কেউ দাপর, কেউ কলি। এখন ভ্যারাইটি মিক্স অ্যাক্টর আছে, কে কত ভ্যারাইটির মানুষ। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो, यह बाप ने ही बुद्धि दी है। बाबा बार बार মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই দেহ ছাড়বে তো কোথায় যাবে? কৃষ্ণের জগতে যাবে। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है, हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा जड़जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि वो भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है, पढ़ाई तो पढ़नी है। बाबा बोलছেন ऋषि मुनि যারা বেদ শাস্ত্র লিখলো, তারা তো ভগবানকে নিরাকার ব্রহ্ম বলে লিখলো, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি লিখলো, আর বলল তার আদি অন্ত আমরা পেতে পারছি না, তাই না? কিন্তু পরবর্তীকালে সব সাধু সন্ন্যাসী কি বলতে শুরু করলো? সবাইয়ের মধ্যে ভগবান, আর খুঁজতে হবে না কোথায়, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল, তাই না? তো বাবা বলছেন আগের ঋষিমুনি সত্যি কথা বলতো, এখন তো যে যা খুশি बोलते থাকে। तो पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से तुम पद पाते हो, তাই না? এমনি এমনি কি কৃষ্ণপুরী চলে যাবে? ভক্তি মার্গে বলে না, কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। তো কোন কষ্ট করব? শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হতে হবে, তাই না? বাবা শিখাচ্ছে কিভাবে ধারণ করব। তো পবিত্র भी जरूर बनना है। খালি চন্দনের তিলক কাটলে তো হবে না, চন্দনের মতন মনকে, গলাকে, বাজুগুলোকে মানে কর্মকে আর হৃদয়কে চন্দনের মতন পোকা শূন্য শুদ্ধ শীতল করতে হবে। কেন? চন্দন হলো উই পোকা লাগে না, এই জন্যে চন্দনকে পবিত্র মানা হয়। तो विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है,
नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाट बजाते ही रहते हो। আমরা এমন যাত্রী, যাত্রা করতে এলাম, জগতে ঘুরতে এলাম, আর এখানকার হয়ে থেকে গেলাম, তাই না? আবার আবার যেই শরীর ছাড়ব তখন কি আছে সংকল্পে? এত সুন্দর জগৎ আরেকবার যদি আসতে পারি। তো শিব বাবাও বলল তথাস্তু, আবার এসো, তাই না? হতে 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 দুঃখের দুনিয়াতেও পৌঁছে গেলাম। তাও মরার সময় সেই সংকল্প যে এই কাজ শেষ হয়নি, ওই কাজ শেষ হয়নি, আরেকবার আসতে হবে, তাই না? চলে গেলে খুব কষ্টে চলে যাচ্ছি, বাবা কি বলবে আর, যেখানে অন্তমতি ওখানেই গতি, আবার আসতে হবে সেই দুঃখের দুনিয়া। তো এই করতে করতে কোনো দিন বাচ্চাটা বলল না যে বাবা তোমার কাছে যাব। সারাক্ষণ দুনিয়াতেই ফিরে আসার ধান্দা, তাই না? তো লাস্টে বাবাকে আসতে হলো যে এবার তো ছাড়ো, দুনিয়া আর থাকবে না, এবার তো বৈরাগী হও, এবার তো চলো পরম ধামে নিজের বাড়ি, তারপরে তো নতুন দুনিয়া আবার খেলা করতে দেব, এখন তো বাড়ি চলো, তাই না? तो अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। तो बाबार मुरली हलो अमर कथा, सत्यनारायणेर कथा। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा, वो है अमर लोक। सत्ययुगे मृत्यु केमन होबे? सब ढोल बाजा बाजिए आनंद फूर्ति करे, सबाइके खाबार दाबार एकसंगे खाइए दाइए चिता साजिए तार उपरे बसे आगे इच्छा मृत्यु बरण करलो, দুজনে একসঙ্গে বসলো, দিয়ে শরীর ছাড়ার পরে আগুন ধরানো হলো। সেটাই পরবর্তীকালে কি হয়ে গেল? সতীদাহ প্রথা হয়ে গেল, যে যদি হাজব্যান্ডটা মারা যায় জবরদস্তি বসিয়ে দাও। কেন? ইচ্ছা মৃত্যু তো আর নেই, নিজের ইচ্ছাতে আর শরীর ছাড়তে পারছে না। তো বাবা বলছেন সত্যযুগে মৃত্যুও উৎসবের মতন পালন করা হবে। तो काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं, अचानक হবে না, সে আগে থেকে সাক্ষাৎকার হবে। সে তো এখনো হয়, 3 দিন আগে সাক্ষাৎকার হবেই, তাই না? এখানেও যখন শ্যামনগরে কাঞ্চনদি দেহ রাখলো, শান্তিদি দেহ রাখলো, তো দুজনেরই 3 দিন আগে সাক্ষাৎকার হওয়া শুরু হয়ে গেল। পুরো শরীর ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ হয়ে গেল, দিয়ে মুখে কি সুন্দর হাসি হাসি ভাব, আর কষ্টের ভাব নেই, তাই না? মানে কি কি সব দেখছে হয়তো নিজে নিজে ভিতরে, আর কি সুন্দর। আর শান্তিদি তো লিখতে থাকতো, মানে দেখে লিখতে থাকতো, মানে হাত তো তুলতে পারছে না এমনি। তো সে বোঝাই গেল যে 3 দিন আগে যা কর্মভোগ ছিল সব চুক্তি হয়ে গেছে, আর 3 দিন থেকে শুধু সাক্ষাৎকার করে যাচ্ছে। এবার অন্যরাও হয়তো সাক্ষাৎকার পায়, কিন্তু ওরা পাত্তাই দেয় না। এবার এরা তো জ্ঞানী আত্মা, ওরা আরও বেশি ওয়েলকাম করলো, বাবা তুমি কি দেখাচ্ছ দেখাও, তাই না? तो तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं, सर्प को दुख होता है क्या? सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी।
তো বাবা বলছেন সাপ যেরকম খোলস ছাড়ে ওই রকম যেন আত্মা দেহ রাখার সময় কোনো কষ্ট না হয়, সে যেন খুশি খুশি আমি নতুন শরীর পাবো, সুন্দর শরীর পাবো, খুশি খুশি কৃষ্ণপুরী যাব, খুশি খুশি যেন দেহ রেখে দিলাম। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके, कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। তাই না, মায়ের গর্ভে শরীর তৈরি হয়, কখন এসে আত্মাটা প্রবেশ করে মাও বুঝতে পারে না। কেন, আত্মা কি চোখে দেখা যাবার জিনিস? तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। बाबा बोलছেন স্বর্গ তোমার খুব সুন্দর হবে। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। তাই না, আগে যে বাচ্চারা জ্ঞানে আসতো বাবা তাকে বিনাশের সাক্ষাৎকার আর শতযুগের সাক্ষাৎকার জরুর করাতো, তাই না। ইভেন আমিও যখন জ্ঞানে এসেছি 1998-এ, তখনও সাক্ষাৎকারের পাঠ ছিল। বাবা আমাকেও অনেক বিনাশের আর শতযুগের সাক্ষাৎকার করিয়েছে, তাই না। সাক্ষাৎকারের অনুভবী আমিও আছি, কেন নিশ্চয় বুদ্ধি হতো না। নিরাকার জ্যোতিকে মেনে নিতে পারছি না, কেন মা দুর্গার ভক্ত ছিলাম, কৃষ্ণের ভক্ত ছিলাম, তো সেখানে নিরাকারকে তো শিব মন্দিরেই যেতাম না, মানে একদম শিব ভালো লাগতো না, তো সেখানে কি করে বাবা নিশ্চয় বুদ্ধি করাবে, তো বাবা সাক্ষাৎকার করালো, তাই না। তো ওই রকম প্রায় 2000-এর পর থেকে সাক্ষাৎকারের পাঠ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বাবা তো বলেছে না লাস্টের সময়ে আবার সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে। तो अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम बहुत मौज से रहते हो। তাই না, চারিদিকে দেখো দুনিয়াওয়ালারা পরিস্থিতি নিতে পারছে না, কত ডিস্টার্ব মাথায় থাকে, তাই না। সব আছে সুখের সামগ্রী বাড়িতে, অথচ মন সুখী নেই, তাই না, মন খারাপ। তো বাবা বলছেন দেখো বাবার বাচ্চারা কত মৌজে আছে, কেন যা থাকুক না থাকুক, কিন্তু মন তো ভালো, মনে তো খুশি মজ আছে, তাই না। এই দেখো বাবার বাচ্চারা যে মাউন্ট আবু গেছে, হ্যাঁ, সব কেউ 22 ঘন্টা লেটে, কেউ 26 ঘন্টা লেটে, কেউ 30 ঘন্টা লেটে পৌঁছেছে, তাই না। এবার খাওয়া দাওয়া নিয়ে গেছে কতটা, আর থাকেই বা কতটা, তাই না। এবার সবাই অল্প করে নিয়ে গেছে যে বেশিক্ষণ তো লাগবে না, তাই না। এবার পুরো একটা দিন, কেউ 1.5টা দিন পুরো কি হলো, উপবাসী হলো। হ্যাঁ, আবার বাসে গেলে তো জলও খাওয়া যাবে না, হ্যাঁ, বাথরুমের সমস্যা, তাই না, তো জলটাও কন্ট্রোল। কিন্তু দেখো বাবার বাড়ি যাবার নেশা, তাই না, কারো শরীর খারাপ হয়নি, তাই না, সবাই ভালো আছে, কি সুন্দর আছে, তাই না। এটাই অবাক লাগে, হ্যাঁ, সব খুশি আছে, মানে কারো মনে দুঃখ নেই যে আমাদেরকে এত কষ্ট করে, আমরা তো সব অনুভবী না, 2nd ক্লাসে কেমন অবস্থায় আমরা এলাম, তাই না। এবার তার উপরে সেই ট্রেনের এত প্যাসেঞ্জার
আবার তার উপরে যারা ট্রেনে করে গেছে ওরা তার ভিতরে ঢুকেছে, সব বাথরুমের সামনে বসে আছে। আর বাথরুমের অবস্থা তো আপনারা দেখেছেন কীরকম ছিল, তাই না? সেই সামনে বসে বাবা 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 করে সব গেছে, তাই না? যে ট্রেনে গেছে, কেউ বাসে গেছে, কেউ আর কি করেছে, তাই না? কিন্তু সবাই খুশি আর সবাই সুস্থ আছে, তাই না? এটাই অদ্ভুত। तुम बहुत मौज से रहते हो, यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, তাই না? কেউ যদি মারা যায় তাহলে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। কেন প্রদীপ জ্বালায়? যদি সে চলেই গেল তাহলে কিসের জন্যে প্রদীপ জ্বালায়? কিসের জন্যে মিষ্টি খেতে দেয়? মানে ও আসবে ঘুরে, তাই না? सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियाँ जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करनी है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। বাবা বলছেন কত দিন ধরে তোমরা কৃষ্ণের দুনিয়াতে ছিলে, সত্যযুগ 1250 বছর, তাই না? তেতা যুগ রামের দুনিয়াতে 1250 বছর, 2500 বছর ধরে, পুরো আধা কল্প ধরে তোমরা দেব দেবীর দুনিয়াতে ছিলে। বাবা বলছেন মনে তো করো। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वो भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, তাই না? তো শিবরাত্রি কখন পালন হয়? চতুর্দশীর দিন, পরের দিন অমাবাস, তারপরে নতুন চাঁদ, তাই না? মানে দুনিয়া ডুবে যাবার অন্ধকারে, অমাবাসে ডুবে যাবার একটু আগে বাবা আসে, তারপর থেকে আরম্ভ হয় নতুন চাঁদ, মানে নতুন দুনিয়া। যখন ফাগুন মাস আসে চারিদিকে দেখবে সৃষ্টি নিজেকে নতুন বানায়, পাতা ঝরে যায়, নতুন পাতা গজায়, নতুন ফুল হয়, চারিদিকে প্রকৃতি মনোরম হয়ে যায়, তাই না? তো দুনিয়ার হিসাবে ক্যালেন্ডার যাই হোক, প্রকৃতি হিসাবে সেটা নতুন সৃষ্টির শুরুয়াত থাকে, তাই না? তো অ্যাকুরেট ইয়াদগার যে কলিযুগ শেষের দিকে, দুঃখ কষ্টের শেষের দিকে, কেন শীত খুব কষ্টের থাকে, তো তার শেষের দিকে আর নতুন সংসারে নতুন সৃষ্টির আগে ভগবান শিব আসে। আর সে এসে আবার সবাইকে কি করে? জাগরণ করায়, তাই না? উপবাস মানে বাবার ইয়াদ করায়, তাই না? দিয়ে সবাইকে তৈরি করে নিয়ে যায়। তো नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। আর বাইরে আছে দুটো ষাঁড়, নন্দী ভৃঙ্গি, আসে কার মাধ্যমে? নন্দী ভৃঙ্গি দিয়ে, তাই না? তো থোড়ি না উপরে গরু থাকে, তাই না? এ তো প্রতীক আছে, ব্রহ্মা বাবার শরীরের প্রতীক নন্দী, কেননা আত্মা তো কলিযুগী না, পতিত আত্মা, তো শরীর তো পশুতুল্য হলো, তো তাই জন্যে নন্দী। আর ভৃঙ্গি হলো গুলজার দাদির শরীর। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। বাবা পারমিশন দিয়ে দিল, প্রদর্শনীতে যা খুশি তাই বোঝাও, সব ড্রামা, তাই না?
বাবা বলে না যে কে কত কি উল্টো পাল্টা বোঝায়, তার সত্ত্বেও যার আসার সে ঠিক চলে আসবে। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटो में कोई है। তাই না, বাচ্চারা কমপ্লেন করে এত বুঝালাম বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ করে গেল, এলো তো না, কোটিতে কেউ আসবে, অনেক দিন বাদ আসবে। তাই না, ইভেন আমার নিজেরই কথা জ্ঞান শুনেছিলাম 1 বছর আগে, এসছি জ্ঞানে 1 বছর পরে। তাই না, তো ঘুরে ফিরে সে বীজ পড়ে গেল, সে বীজ সহজে মরবে না, সে আসবে, ঘুরে ফিরে বেরোবে। सो तो होगा, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसीलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं, इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वो अपनी ओर खींचती है। তাই না, ভক্তি সহজে ছাড়ে না। তাই না, যেই আমাকে কোর্স করানো হলো যে ভগবান হলো নিরাকার, তুমি আত্মা, যখন আত্মা বুঝালো ভাবলাম ঠিক আছে আত্মা হলাম, দেহ হলাম, তাতে কি। তারপরে যেই বোঝালো পরমাত্মা, বলছে ধূত সব উল্টো পাল্টা বলে, কিছু বলিনি দিদিদেরকে, চুপচাপ শুনে গেছি, কিন্তু আর আসিনি যে না এটা তো হবে না। আমি তো মানি যাকে, মা দুর্গাকে মানি, কৃষ্ণকে মানি, এটা তো হবে না। তারপরে যখন আবার সাক্ষাৎকার হলো, তাই না, তারপরে আবার ছুটে ছুটে খুঁজলাম এবার কোথায় আছে। তাই না, तो यह भी ड्रामा में पाठ है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते, विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली, तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। বাবা বলছেন চক্র লাগানোটাই কাজ, এই জন্যে সব মন্দিরগুলোতে কি করে, চক্কর লাগায়, মন্দিরের পরিক্রমা করতে থাকে। इनका भी तुमको ज्ञान है, उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वो बात नहीं, साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उससे विनाश होना है, अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो, बाप जो समझाते हैं वो बहुत एक्यूरेट है, 1 सेकंड न मिले दूसरे से, कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए, यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है, उनको जानना है, वहाँ गायें भी ফার্স্ট ক্লাস হোগি। তাই না, সত্যযুগে দেখো কৃষ্ণের ছবি যেখানে, গরু কত সুন্দর, তাই না, বাবা বলছে গাছপালা কত সুন্দর, ফলে ফুলে ভরা। বাবা বলে না সত্যযুগের গাছপালা মাটি পর্যন্ত থাকবে, এরকম না যে বেটে বেটে থাকবে, অত উঁচু উঁচুতে ফল হবে না, সব বেটে বেটে গাছ হবে। তাই না, আর ফল ডালপালা সব কোথায়, নিচে পর্যন্ত লটকাতে থাকবে। তো जैसा आपका पद वैसा ফার্নিচার वैसा मकान, যারা গ্রেড অফিসার হবে তো তাদের বাড়িতে ভালো ভালো ফার্নিচার, তো আত্মা যখন গ্রেড হবে তখন কৃষ্ণপুরীতে চারিদিকে গাছপালা সুন্দর, পশু প্রাণী সুন্দর, ঘরবাড়ি সুন্দর, বালবাচ্চা সুন্দর, তাই না, সব সুন্দর হবে। तो भव का होता है, खुशी भी आत्मा को होती है, हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता, कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई, तो यह सब खेल चलता आया। বাবা একদম তৃপ্তি করে দিল আত্মাগুলোকে, সব জ্ঞান বুঝিয়ে দিয়ে, তাই না, সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।
তাই না? तो बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुवनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा আমাদেরকে কি দেখে কথা বলে? আত্মা দেখে কথা বলে। সব আত্মা জ্যোতি বাচ্চাগুলোর সঙ্গে শিব বাবা কথা বলছে। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। আমি আত্মা এই কান দ্বারা বাবার কথা শুনে आनंद পাচ্ছি। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। कि बोलो बाबा সবাইকে आत्मा रूपे देखो, आत्मा भाई भाई दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएगी उनको क्या कहेंगे? তাই না? যখন আত্মা এসেছিলাম সত্যযুগে তখন কেমন ছিলাম? সোনা, নামই স্বর্ণযুগ, তাই না? এখন লৌহযুগ। আত্মা একদম পাপের কালিমাতে ভরে কালো হয়ে গেছে, লোহা কালো। कुछ परसेंट सोना का होगा, भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वो है खजाना, তাই না? বাবা এই যে মুরলিগুলো চালায় এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের খাজানা। খাজানা ভরে নিয়ে গেলাম, সারা দিন মাথায় ঘুরতে থাকবে, বাবা এই বলল, বাবা ওই বলল, তাই না? এগুলো হচ্ছে খাজানা, বুদ্ধির খাজানা। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो, তাই না? দুনিয়ার হাল তো দেখছেন না, কখন মুরলি ক্লাসে আসা বন্ধ হয়ে যাবে কোনো ঠিক নেই, তাই না? কেউ বলতে পারে না কি হতে যাচ্ছে সামনে, তাই না? কখন কি হবে, দঙ্গা ফসাদ লাগবে, তখন আর ঘর থেকে বেরোনো যাবে? কি ভয়ঙ্কর সব রোগ বিমারি ছড়াবে, আর বাড়ি থেকে কেউ বেরোবে? তো বাবা বলছেন যত দিন পাচ্ছ অতদিন নিয়ে নাও, পরে কিন্তু এইটার জন্যে ছটপট করবে, পাবে না। এটা যতটা আত্মা নিয়ে নিয়েছে ওইটা দিয়ে কাজ চালাতে হবে। কেন? ভক্তরাও তো তোমাকে খুঁজবে, কি পেয়েছো দাও, কি বলেছিল বাবা দাও, তখন কি বলবে? যে আমার কিছু মনে নেই গো, সব ভুলে গেছে, এটা বলবে, তাই না? দেবে তো না। तो बाबा बोलचन याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यह तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छिछी हिंसा यह है, इसीलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वो है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज समझ जाएं। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, তাই না? যারা বাবাকে সত্যি ভালোবাসে তো শেষকালে কি হবে? যত পরিস্থিতি আসবে অত হৃদয়ে বাবার ইয়াদ থাকবে, তাই না? আর আনন্দও থাকবে।
सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा, তাই না? অটোমেটিক মনে পড়বে এই মনে হয় দুনিয়া শেষ হলো, তাই না? অটোমেটিক সৃষ্টি চক্র মনে পড়বে। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना है, अभी है कलयुग। यह किसी को पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा की বানাচ্ছে আমাদেরকে মর্যাদা पुरुषोत्तम, है ना? दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। शम्मा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, यह सब कुछ आपका है, তাই না? লাস্টের সময়ে সব আত্মাগুলো দৌড়ে দৌড়ে বাবার কাছে আসবে, তাই না? ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाएं। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएगी। परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है, जो सब यहाँ बैठ जाएं। जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है, তাই না? সবাই যদি বলে আমি বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকবো তাহলে হবে। কোটি কোটি আত্মা মধুবনে কোথায় থাকবে, সেন্টারে কোথায় থাকবে। বাবা বলছেন থাকো গৃহস্থিতে, কিন্তু বাবার মতে চলতে থাকো। जिनका पाठ है वो सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं, वो है विनाशी विद्या। यह है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কেউ এই জন্মে ডক্টর আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, উকিল আছে, তো পরে যখন দেহ রাখবে, আবার যখন জন্মাবে, আবার ABCD পড়তে হবে। হয়তো পড়াশোনাতে ভালো হবে, কিন্তু পড়তে তো হবে, আবার সে ডিগ্রি হাসিল করতে হবে, তাই না? তো এই জন্মের পড়াই এই জন্মেই কাজে লাগবে, কিন্তু বাবার এই পড়াই এই জন্ম জন্মের কাজে লাগবে, তাই না? वो तो याद से ही बनेंगे, और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, इतने सब बच्चे पलते रहते हैं। फिकर की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप, माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। तो बाबा के की काज दिलो सारा दिन जाके देखबो, आत्मा भाई रूपे देखबो। दूसरा, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। তো বাবা বলছেন, বাবা এই যে মুরলির খাজানা দিচ্ছেন সেগুলোকে ভিতরে জমা করতে হবে। এইগুলোই লাস্টের সময় কাজে দেবে। তো বাবা বলছেন রোজ কমসে কম একবার তো রিভাইজ দিতে হবে, তবে তো বুদ্ধিতে থাকবে, না হলে তো ভুলে যাবে। একবার রিভাইজ দিয়ে দিলে থাকবে। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले, चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, মানে আত্মা খুশিতে স্মাইল করছে, শুধু দেহ স্মাইল করছে না, লোক দেখানো স্মাইল না, খুশি, আত্মার খুশি। जोर जोर से हंसना नहीं। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना। जोर जोर से हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना। जोर जोर के हंसे, রাবণ হাসে, ভিলিয়ানরা জোর জোর হাসে, আর দেবী দেবতারা স্মাইলিং করে।
चाहे कोई गाली भी दे रहे हो, चाहे कोई गाली भी दे रहे हो, তো কি হবে? কেউ গালি দিচ্ছে আপনাকে, কেমন চেহারা হবে, কি রিয়েকশন হবে? हैं? तो चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए, तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित, सदा प्रसन्नचित। পাস হয়ে যাব, পাস হয়ে যাব। কেউ গালি দিচ্ছে, আমার গায়েই লাগবে না, হ্যাঁ, একদম ভিতর থেকে ও ঠিক আছে বলুক, যা বলছে বলে যাক, তাই তো? এরকম থাকতে পারবো তো? প্রতিক্রিয়া হবে না তো? यह नहीं सोचो, यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला। मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। কি বললো বাবা? ও 1 ঘন্টা বললো, আর যদি আমি 1 সেকেন্ড বললাম বা ভাবলাম যে বলতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ফেল হয়ে যাবে। অপ্রসন্নতা আসলো, দুঃখের ফিলিংস আসলো, তাহলে ও ফেল হয়ে যাবে। এবার দেখুন নিজেকে কি করবেন। বাবা তো ওয়ান্ডারফুল হোমওয়ার্ক দিয়েছে। 1 घंटा सहन किया, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा। तो কত মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী লক্ষ্মী শ্রী নারায়ণের লক্ষ্য আছে না? তো বাবা বলছেন যে এত শ্রেষ্ঠ আত্মা, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। কৃষ্ণের চরিত্রতে আছে না, কেউ 108 বার গালি দিচ্ছে আর সে গুনতি করছে 1 2 3 4, কোনো মুখে কোনো দুঃখের ফিলিংস নেই। তো কি শুধু পুজোই করব, ধূপকাঠি দেব, কিছু তো শিখবো না? তো বাবা বলছেন কৃষ্ণের মতন চরিত্র তো ধারণ করো, তবে তো কৃষ্ণপুরীতে যাবে। স্লোগান, শীতল কায়া বালে योगी, शीतल काया वाले योगी, स्वयं शीतल बन, स्वयं शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं,
शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। तो शीतल दृष्टि वाला হয়ে গেছি তো শীতল হৃদয়ওয়ালা শীতল দৃষ্টিওয়ালা হবে, তাই না? যার দিকে তাকাবো সে যেন শীতলতা অনুভব করে, শান্তি অনুভব করে, মনে সুখ অনুভব করে, তাই না? হতে পারবো তো এইরকম? দেখো বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে আজকে, যাকে দেখবে শীতল দৃষ্টি দেখবে। কেউ গালি দিলেও দুঃখের ফিলিংস আসবে না, দুঃখের ফিলিংস আসলেও মনে সংকল্প চললো যে উত্তর দিতে হবে, তাতেও ফেল হয়ে যাবে, তাই না? যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति अनुभव करो। तो फरिश्ता स्वरूप एखोनो चलছে, জানুয়ারি মাস চলছে, তো লাইট হাউস মাইট হাউস ডবল লাইট ফরিশ্তা হয়ে থাকতে হবে। আর যতটা সম্ভব অব্যক্ত স্থিতি সাইলেন্স চুপ থেকে বাবার খাজানাগুলো ভিতরে কাজ করতে হবে, তাই না? কি স্থিতিতে আজকে যোগ করব? जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, उसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। সবাইর প্রতি যেরকম সায়েন্স বঞ্জর মাটিকেও খুঁড়ে তাড়ে ওর মধ্যে সার টার দিয়ে তাকে উন্নত করে দেয়, সেই রকম বাবা বলছেন কেউ বঞ্জর আছে, একদম বাবাকে মানে না, জ্ঞান ভক্তি মানে না, কিছু মানে না, বাবা বলছে তাকেও তুমি শুভ ভাবনা দিয়ে 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 একদিন সেখানেও অঙ্কুর আসবে। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। তো কোন শক্তির উপরে কাজ করতে আজকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে? শান্তির শক্তি ধারণ করতে হবে, আর সহন শক্তি ধারণ করতে হবে, আর বঞ্জর আত্মাগুলোর প্রতি শুভ ভাবনা শুভ কামনার বৃষ্টি করতে হবে। এটা দেখতে হবে না যে অঙ্কুর হলো কি হলো না, তাই না? যেরকম ছোটোবেলায় আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল দিত না বাচ্চাদেরকে, যে অঙ্কুর করে আনতে হবে, আর রোজ গিয়ে দেখতো হ্যাঁ অঙ্কুরটা উঠলো কি না, অঙ্কুরটা উঠলো কি না। আরে উঠবে, দাঁড়াও একটু জল দিতে থাকো, হবে তো একদিন বটেই না, 15 দিন তো টাইম লাগবে। তো ওই রকম বাবা বলছেন সে কত কড়া আত্মা, কত ভিতর পর্যন্ত আত্মা তার বঞ্জর, ভক্তি নেই, সে কবে থেকে ভক্তি ছেড়েছে তুমি তো জানো না। তাই জন্যে শুভভাবনা দিতে থাকো, এক না একদিন পুরো আত্মার গভীরতাতে যাবে আর অঙ্কুর বেরোবে, তাই না? তুমি কিন্তু মনসা সেবা করা ছাড়বে না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে, বাবার হোমওয়ার্কগুলো মনে রাখতে